من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. To nimbam nin shimbam nsutu sallama nan bisanu to na hora ya koka ya buwan zama fako ashrama da addinin da gyarasu da kebe ya koka ya gyafa ila kana safinatun najat ila kana le amma nyini leni wakre ba wuranu ayo kishiyo na ayo terifye na hwara ya nimbam na shimbam mene bebelebe wo bera adaman dimbam bayo halaki la kana bungwani bajibonu ngwani wayo khasara ya ko kay gugya amma kane ko nyunu nyuma da kembe suju joen soni yaw ken boyti fuken keni iko kana sarabo yawunu ila kana anufo sarabo frikana dambani ila nyuma da ken so kyabro nyoni ngwana afo kawan sku ila fo akwi na fo yanna na fo abrana ninyo no kwa tosu ni nasara mo ferikana November nyuma so iskola le bleu nu afa pinyo na afa branyo to na hore ingana merembo bayo halaka na ba dibongo mbwanu ingana wastahaka la'natu ila yawmiddin dangayo wayadaka ni fakwabudo hari dunya bayasu hari kembo nyumefme to inko komkari bisababi annahu lam yuhaqqiq at-tauhid waitina dangayo ayo dakabuti suni ila kana nyemekuyo bayo meyiwa fallahu wa rabbul wahid mabti yirin yama fama yiriti mi kun leka mi tianyo la yatawakkal abdu illa alayh nyama ko ifama isabe fakisama fananama shema kay nyama fama ngumi leleke ni datisu wala yargabu illa ilayhi nyama ko illa ma kumvia bewe fakwa kanay kurahin wa ikuruma hini ni fakwa de ke yiwa bido shema ka nyime fu men leke ayo kumvi fakwa yirdo fakwa kurwasu fakwa surwasu wala yarhabu illa minhu shara ba suri allama tina suru de ke be shara shema ka nyime fu men menem be mu bara bu fa de ke be sheo ka bu nyemele amana bu ka ke susuri be kun nje batika de ke ngai kurahi ko kurumahi to an ka busuri shara na mawurenga shinu yenga wonyi shara suruni afa suru nyemeo afa suru ma de kebe yiwabe maka nyime fumengume wala yahlifu illa bi ismihi butanje bola matina butanje ni de kebe su shema ka nyime fumengume kumpen leke ni yanga atanje yiriswa ida dumanu ya tanje amala dikibe na fashi na te kashi kana yeda saba wafe kube nam zanga bungan tanzungu alaka wallahi to nyini no yuma koko nta kaba koko ntanshi umi ko ntanni umi to nyini kepo patini alamati wa shrama na tan nyini dikembe shima ka nyime fume ida dumane ila bulaka ntanyeme to nyini ni wayo wala yunziru illa lahu alama tina fonoti shema kay nyime fmede dumanu na fonoti fabnoti la kashe ni nyime fmen sukura hin ninge wo nje uransanu
yu ahisa pan nan fama nyeme feme to afo no ti fa ko nyeme feme do ama sha kana de ke yiwa na ska nje nya hiningeni a yu ahisa pan so nan fame ai eyuma wala yatubu illa ilayhi to janga mati fite de kebenu na yume ni ti apa na jira ki wonu to yi nyeme feme do ya mati ko edo ibula kasha saba wene ti apa ni tingashi do ya banga fetenu itaka ko gonzo yo itaka ko bobo she nyime fume do akyo nyi kwa nyime fume mayo ayi nyime fume nga mayaki Allahu akbar to nyini ne yirtiya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun nyime fume shiyakana yeyu tuba la kai kyenyi ko nyime fume do to nyini tuba yunso ya ko trifia enga shibafte enga shikira kupatibe iko kana yadwe ni nyime fume afia فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن ينكروا يصوري تو لا إله إلا الله مبو ينغمي بوابا مكا نيمف منغمي سويني أن يصو تو أيوي والي تو نينسو ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة شهادة تو نينسو ينغمف ما وي حرام أمورني ni wura jahannama ndo yo nyine no an yiwa Allahu akbar anya yo nyine no an yiwa to nyime fumenga yo nieni umune nieni wo wi haram ni jahannama wura to ingana yani fako Muaz radiyallahu anhu sahabi bi fika Muaz bin Abdullah Muaz sahabi bi fika Muaz inga yiri ni ya mafali sallallahu alaihi wasallam nata inga lamma مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجأة ثم سأله إننا كم بسنة إوام فشي يري معاذ بن جبل معاذ بن جبل إوام فشي سنة وناترسو نايم فعليه الصلاة والسلام نوك باكياني كنجركم وكياني فقو معاذ بن جبل nyeme suma fon kenni do kungir kuni nyiri nesi no nyambe sayir Muaz no bo afri ya Muaz ibo fra dena ife kike fawra ifre nu na mo fali salatu wassalam yan shi Muaz kana atadri ma haqq Allah ala ibad Muaz ashi hake nyeme fume hake be wada mandem bam tisu wallahi na yi Muaz no shi kana wa ma haqqul ibadi ala Allah نعم إننا أيام فعليه الصلاة والسلام بسائر معاذ كان أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أشي نيمن فمن كوكم بو حق بيو نيمن فمن تيسو ناكا كشي نيمن فمن حق بيو إن كوكم تيسو ولا معاذ أشي قال معاذ الله ورسوله أعلم الله أكبر nyeme fme ni suma fom برشيا جل جلاله مكروشيما من معاذ فقال صلى الله عليه وسلم نيم فعليه الصلاة والسلام أن ينشكنا حق الله على العباد nyeme fme hake be woyin kokom tiso an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an wallahi kabusu nyeme fme ngun peleke ufade kebe bukasu wala yushriku laka bu pandama nyime fmeni de kebe na busui hakika to adam andim bam hakabe nyime fmeti sula wa haqqul ibadi ala Allah nyime fmes ko hakabe yin ko komti su alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an nyime fmes ngai kima sui yuma jankata sonombo yuma nyime fmenyo wallahi apanda nyime fmenyo no juma yo benu nyime fmes ngai isku yo mo jankata to nyime fme hakabe wa in ko komti sule yenga o fil hadith akhar an zaman yinga faqasu inga anna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahabi be feka Abdullah ibn Mas'ud nyime du suwen sala an-nabi sallallahu alaihi wasallam no bisa nyime suma fo ne nyime hinan kishiwe faqala ya rasulullah no shika o nyime suma fo ayu dhanbin inda Allah a'zam wallahi ngashi bono yiti buri tarangashi mukara قال فقال صلى الله عليه وسلم نعم فعليه الصلاة والسلام شكنا أن تجعل لله ندا وهو خلقك والله
ila kana afa nyeme feme sara na afa she yire nyeme feme be yuni akuni sara na afa she koko akuni jara fo na afa she sara laka ini nyeme feme she jara fo laka idi nyeme feme aja ye nyeme feme wa bere idi aja subhanallah ta'ala amma yushrikun nyeme feme wo dede na pande ni de kebe na afa she na hakika to yi ngana ngashibeti bambakale na fa mwenshi ima mweni baka ya bwa nzoya chien de kebe sona fa shekao ini nyime fume kuro yobu mak ko nyime fume mangwani moko mango ko nyime fume kuni ikro kun ko nyime fume yo ajeke ni yiri moko ya ajeke ko nyime fume masono fun ni ka wa harfo nyine ke mo imoko nyine jumani subhanallah afa nyime fume jara fa fa shela ko anyo afa nyime fume sara fa shela to inga nyinini watwaso nam inga min ajli tawhid Allah ba'asa ar-rusul nyeme kunyo deti ye nyeme fume suma foma hakika qala ta'ala na nyeme fume ju Qur'an nu inga na wala qad ba'asna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut wallahi inga na hore kana nyeme fume nga ba'asna ye nyeme fume suma fi kulli ummati mando kere mando nu mando ila ka communauté mando kere mando nyeme fime ngo suma rasula suma fom ko baju bunga she ani ibudullah ka busu nyeme Allahu akbar wajistani bu tagut nabo de ne tagut jalla jalalu yenga tagut ni la ka she inga huwa kullu ma ubida min dunillah de ke basu ne mani nyeme fime wallahi de ke ba fa she na bususu na usuye pri to fa ka tagut la kashe min sanamin aw hajar imma mwe koko baka aw qabr koko fankuma aw shajar koko baka tawaso jina zingim na ko susu ko sushire wa ido koko fankuma ko jina fankuma so nangume nshimwe koko masalam be dadoni la girma baka to ame shire akurwa fa ftido koko shire surwa fa ftido to nyini ka fa ka tagut yite nyime fmeske shekana inga wala kad ba'asna fi kulli ummati rasula an ibudu Allah wajtanibu at-taghut wallahi na wara kana me nyime fme suma mandum do suma fam ne baju bunga an ibudu Allah an sunyeme ama wodede ne taghut na amwe de kike ba fa shi ne nyeme na sui to fi ka taghut wa tawhid huwa muhimmatu rusul al-ula yenga nyeme kuyo yiriti suma fom bombori papula hare mo falen salatu sallallahu alaihi wasallam ba yiriti bugma la kabba nyeme kun qala ta'ala nyeme fima ju Qur'an no shikana usuila inga was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni arrahman alihatan yu'badun inga na nyeme fima su she kana alayhi salatu wassalam kana was'al bisa man arsalna min qablika suma fombo nduma sumabu tukana namba mani bisabu min rusulina fafta min yafma suma fomno aja anna min duni arrahman alihatan yu'badun wallahi mfa be sheka mfa shekao ahini yiriti amwe na busui bo mani nyemefeme bisa suma fomno bo bashini kana eske min nyemefeme mfa amwe shiri ka busu nyina amweni bomani miri nyeme feme bisabso yenga ebe se shuma fom ne bashia fo da kere ye kera ni ko mu ne bisaba yenga obal yenga nawo yite je ka bal inna khalq lam yukhlaqu illa liyuwahhidu Allah amma de ke kere de ke ya banyi biranso amma de ke kere de ke bo nyeme fema ya fa she dunya wuru nyeme fema yi ka she liyuwahhidu Allah wala nyeme ku ko Allahu akbar de kebe dunya wuru nyeme fema ne yi fa she ka she uyo nyeme fema ngum ku leke nafsu yite nyeme fema she kana wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun wallahi menga matama jinni jama na adama de ba jama ntabu kabu sumo Allahu akbar to fembe shekana inga wasal man arsalna min qablika min rusulina wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sumo fombo buduma barin tukana namba mani bisa bukaw
aja'alna min duni rahman alihatan yubadun. Est-ce que mfa nyeme be fa shiri kanyina nabi mne busui bumane mi nyeme fme bumane nyeme fme be tango na shangune wallahi inga muradul lakashe nyeme su she kyaran ke bisa anabi mbo ini be ya lailatul isra wal miraj nam mabti ya mufalin sallallahu alaihi wasallam sanga be kwanguru ni ko de farila nunni ina anabi mkere yeri Allahu akbar to nyi yenu ye nyeme fme su she ke bisa jalla jalaluhu ya anabi mne est-ce que ifa nyeme be shi kabusui bumane nyeme fme ngpen lekele nam inga ayo to bisanle koko jura nyoso ebisa mandom bo nyeme fme suma fo budoni nam ka nyeme fme maratin inko kombe ka busu amwe koko busu baka koko fa nyeme fme bebe shi na busui bumane nyeme fme ikroiso la ebisa nyini mandom ni boba duma na bu bere kere na alayhi salatu wassalam ebisa inga oyo maso nyeme fime suma fo o shaso nyeme fime afama nyeme ba shema na busui buma de nyeme fime ngumi to kere na alayhi salatu wassalam o yo anyini suma fo kara yo anyini yinga wal a'malu kulluha mutawakkifatun fi qabulha ala tawhid amma ya juma yuwa krebe ko kana yewi ni ko dewa shema ka yima Allahu akbar she nyime kuyo leke yi ma juma yuwa kreti dewa nyime fmedo hakika yite nyime fmengana walau ashraku la habita a'malahum la habita anhum ma kanu ya'malun wallahi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun nyeme fme nga inje koyo ka bu panda nyeme fme ni dikibe yusuya to bu juma yuwa kere pati nyeme fme ngo berkeke wa na'udhu billah amin bu juma yuwa kere bu yetunya wurika berkile ye ngaw nyeme su e ko jina ka bu dike kebe ko dewa shima ka nyeme fme ngume kumpeleke nasu min haqqi tawhid naja ye ngana nyeme kuyo su ye de kekayo trifia ya adama de ba wi kishi ni lembe ya nga wuduni awe nyeme fume kumpeleke ni asu ya ko fite nyine lenma ama ya ayo ma nyine leni tika nyine leni ayo ma nyeme kumpeleke ya ko yo nyo to nyine leni tika awunzenu la ami mo ko la o biele be mo wa na'udhu billah amin inga kama sahha fi alhadith kursi inda Tirmidhi hadith biaba ko ka hadith kursi da Tirmidhi da karashima anna Allah ta'ala qala kan yime feme shira inga ibn adam yime feme subo fira adam bin ban ibn adam law ataitani bi qurabil ard khataya summa laqaitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan Allahu akbar inga ibn adam oh adamawa yime feme subo fira yaso adamawa lawataita ni bi qurabil arda khataya nje ko kana abame nyime fmedo unga shayi ashen kere ko patisu unga shi osuru beberebe summa laqaitani nyine ndashi onni mi nyime fmaye la tushriku bi shay'an akpanda me nyime fmene de kebe unyeme sunu miri nyuma fumenti capable la ataituka bi qurabiha maghfira Allahu akbar durunya na shem ko boy yisoni mi nyuma fume usa ngashin ke ba doin ke no yi durunya ne nka ke nan fayo sapa nan fayo Allahu akbar ngo fanu ko ngashi jalla nan famo jawa mi nyuma fume anwa kan je nyuma fume na wi kun peleleke na sui awo trife fo wallahi trife ay trife insha Allah inga wal izam amru tawhid khafa al anbiya min faqdihi to nyeme kunyo de ba bakadati ye anyeme nyeme anabi sherati ba kwa ka bumu de kibu ferika amwe wallahi na de man de basu to fazaka abu muwahhidin ye de kotomshi fako abu muwahhidin ala sono bono sono be nyeme ku
yiri ti keretia ila nabi ibrahim alayhi salatu wassalam nyeme kuyo fo be ti adama ndembam kereti ila nabi ibrahim alayhi salatu wassalam yade gbere be do nabi ibrahim alayhi salatu wassalam hasim al-aslam yiri yasu okwaki mu amwe enyumba mo ne ba adama ndembam basu yasu ani subu fu amwe yasu ani subu fu amwe wabani baitul haram nabi ibrahim yita kaaba ini wa ismail ita kaaba to yi ana ibrahim alayhi salatu wassalam yabtahil ila malik al-alam isufe fi ko nyime fmebe ishi idi ko ya yi dikan kla ko pati ni shi de kekere ni ana ibrahim isufe fi ko do isufe fi ko nyime fmebe nyime no anenu ingana wajunubnya obaniya anna abdul asnam wallahi wajunubni obaniya anna abdul asnam inga wo minyi mefune famfa wuditi obaniya nimba ninzuriyam anna abdul asnam neso amon ibtihal isufi fi ko nyime fume do ka nyime fume janne famfa wari ne min zuriya ko pati na magusu amon iti halaka niti kana da mandeba ayu halaka na ayu khasara o dunya tana no wal kiyama tana ke khasara ngume na'udzu to billahi eni wa eshiwa ya gura ne fa kwa de inshallah ya biye bero adena iko kana ya ko tina iwe na fa ni me da shirma ya gura nyanya wakela kana adama ndeba ya ngana safinatu najah leba awura nuna kishi ila kana la ilaha illallah nyeme kuyo yen ya biteri afade ke ba bukasu ya su nyeme feme to nyini lemba awura ni ti ade ke be lembu tori ayo khasara wallahi nyeme feme yo kishi ona gira ko dasu dege da bayu to nyino ande nda albaka wa ke ba fa yo juma akema utefiem la nya janna na wa inshallah amma fa ya juma ya da daga uti konkurma ya da daga da man ba au hasara to me fi pa ke na hasara me fi me da shiri me fi me da ngo tu kana yati ashira mam kembo yafte dunya wuru ne nya no ane bo fe kana la ilaha illallah muhammad rasulullah ne ko nya ajanna ti ma fa alin sallallahu alaihi wasallam so kebe nyime de ngo ye ko bo ko nyime fi me yi ko sheka kalmatu shahada sheka la ilaha illallah dakhala janna wakaba ko shi so wiri awa janna amma ko shi man kan hujuma yiwa anyan ko hujuma yiwa kashi kannaka akonya ajanna na awra mushakka wa insha Allah ta'ala me da shirme me ikata yasiri su me da ne ko nyanyi no anyani na yako ajanna insha Allah ta'ala ne ko trifiya me famaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh